Ayun o, grabing magpapakamatay ata ito. Ayan o. Oo, ayan o, nasa taas o. Taas? Oo, ayan o, ayan o, si Superman o. Ah, si Wonder Woman pala yan. Ayan mo. Kita mo nak? Ayan o. Naku, magpapakamatay yan ang init tatalo niyan. Ate, huwag kang tubal doon. Oh, ayun, may pakpak oh. Hmm. Opo. Ayun na, kagulo na tao sa baba oh. Ayun na oh. Tatalon yan. Kita mo? Ayun oh. Oh, nasa taas oh. 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 Tatalon. Naku po, delikado yan. Ayan oh. Oh, nakapamewang pati. Ayun na oh. Oh. Oh, ayun, kikita mo. Ayun oh. Ah, ilog. Oh. Tao. Nauulog. Dami. Ayun, nasa taas oh. Tagapagligtas natin siguro yan. Oh. Ayun oh. Ano?